Nag-unboxing tag package. Ano niya ano to guys. Ano sa man eh. Sama na mag-unbox eh. Sabi ni guys, mura. Hello guys. Hello guys. Ayan lang ni guys. Mandala guys. Hello guys. Di man isangit boy. Sana day. Oo. CCTV. Morning guys. Ako sa hatag ni mami guys. Sana guys na kuyogi ko guys. Sa ako aning yatod. Ano di mo na isa?